मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियां अंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो। कुफर के आशियां पे आग बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, कि इन्हें फिर जज्बा इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदों, कि उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। जवानाने वतन उठो, कफन बरदोश हो जाओ, जिहादी फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, इन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। तैयार यही दे अल्लाह दे दिन दे पहरेदारी दे पारे तैयार यही सोख सोख तैयार दिलास उचत के जज़ाकुमुल्लाह या रब फशहद। अल्लाह दा मंजर दा दी गवाहशी अल्लाह रब्बुल आलमीन दा टोल ची सुमर मुसलमानान रागली दी अल्लाह दा दिन सरे मीना नबुवत शमा बला सातले दा चा दा नबी मेहरबान दा नामूस जंग पसर अखिस्ते दे, जर्नेल तमखी ता वलाड़ दे, जज तमखी ता वलाड़ दे, खपल तमखी ता वलाड़ दे, प्रदी तमखी ता वलाड़ दे। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दिन दा हिफाजत ता पारे खपल सीना डाल निसले दा हमले पे कीगी, धमाके पे कीगी, मलगिरी शहीदान कीगी। मुफ्ती सुल्तान मोहम्मद गोंदी गुलनम सोच बंदी न पड़ेगी, शेखुल हदीस मौलाना संजान गोंदी खलकुम खलक बंदी न पड़ेगी, मौलाना मोहम्मद हनीफ से गोंदी हस्तेम खलक बंदी न पड़ेगी। और पदा तुम सख्त इम्तिहानात की ब्याम दे अल्लाह पर दिन बचा सर सौदा न कई को सौदाई कवले डीर दौलतुन ब मिलाऊ, डीर कुर्सी ब मिलाऊए, डीर एजाजुन और लकबुन ब मिलाऊ। उदत पकाता कि सिर्फ और सिर्फ लान तान निकल कीगी दे अल्लाह द दिन पर खातर रटन कीगी, दे अल्लाह द दिन पर खातर स्पकीगी, दे अल्लाह द दिन पर खातिर जुरले कीगी। नंगुम मद खिजराना ब जरूर आवाज राजी अल्लाह यो हुज़ैफा आगो रबा यो हुज़ैफा दादे स्ताद दिन द खिदमत द पारा दरगे। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ अखाना हुज़ैफा अन यमीनिही व अन शिमालिही व मिन क़ुद्दामिही व मिन वराइही। मख तरफ ना रुस्त तरफ ने अल्लाह हिफाजत को का नुरुस्त वावरे। हजरत हुज़ैफा फरमाई उगदा वाक़या दा विच वापस रागलम नबी मेहरबान तमे खबर रावड़ो और सख्त यखनिवा और मा औरतल दा अल्लाह महबूबा ताता दी मुबारक वी कुफार पर तैख तबान रवान दी वी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सादर दा से कोलाऊ को फ़ग़त्तनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रिदाए। मा तवे हुज़ैफा राजा च द टोलो गेगु न उगर से द मदीने जानान बदल द गई राजा माल राजा उलमाओ मुंगा तासु द सर द पासे को द इच्छा लास निश्तरे यदुल्लाह अलल जमाअ दा अहले हक द जमाअत द पासे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन नुसरत लास प्रोतवी। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु स्तासु वली अल्लाह दे द अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मोमिनान की दीनदार मोमिनान ब उलमा उस्तासु मलगरी वी मदरसों वालों कुरान गवाही वर कई दीनदार मोमिनान बस्तासु मलगर क्या कई जमीयत उलमा इस्लाम मलगरो दीनदार मुसलमानान बस्तासु मलगरी वी दे इमारत इस्लामी मुजाहिदीनो दीनदार मुसलमानान बस्तासु मलगरी वी द दावत और तबलीग मेहनत को उनको बुजुर्गानो दीनदार मुसलमानान बस्तासु पर पुष्ट बांधे वलाड़वी और उस तो बेबल खुशखबरी वावरे मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह फरमाई तासु जमा जमाअत ये वली खफकी गई जमा जमाअत ये निस्बत देर लो इस दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंगा तासु पर हिज़्बुल्लाह के शुमार की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंगा तासु पर खपल डोलो वाले के शुमार की। जमा मुहतरमो दखपलो अकाबिर और दखपलो असलाफ और अमानात बड़े ख्याल साथ है अगी चुकुम इज्तिमाई लारी मुंग तपरीखी दी
دی کې اهل باطن دي، دی کې اولیاء الله دي، دی کې کشف و الہام والا خلق دے، دی کې القاء و رؤیا صالح. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی کہ تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چینو، کفر کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا. بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. جوانان وطن اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ، جہادی فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. تیار یہی دے اللہ دے دن دے پہرداری دے پارے تیار یہی سوک سوک تیار دلاس اچت کئی جزاکم اللہ یا رب فشہد. اللہ دا منظر دا دی گواہ شی اللہ رب العالمین دا ٹول چی سمر مسلمانان راغلی دی اللہ